Yo, what's up mga bradog sis? O kay nahuman naman ang atong anniversary, human na ang atong kiat-kiat, maong balik na punta sa dating gawin. Og manay rason kung anong nami diri karon sa Opera Elementary School kay maghakot mi og yuta para ibutang sa ilang himuong garden para sa gulayan sa paaralan. Lain na pud ni nga gipahigayong community service namong mga akro diri sa Kalunasan og timaan lang ni nga ang among pagka-pratman dili lang kay kutobra sa lingaw-lingaw og kiat-kiat. Kung dili ang pagbuhat og maayo sa komunidad, which is mao'y among dakong rason kung anong nibarog ang akro diri sa Kalunasan. Ug syempre mapasalamaton ko dako sa akong mga kaigsunan sa akro nga naa jud pirmi anda mohatag sa ilang oras para mo serbisyo. Og nila ni Ma'am Tiempo og ni Ma'am Celestra sa ilang giandam nga pagkaon namo og labi na jud sa ilang pagsalig namong mga akro. Og shout out po ni Brad Julay Palo sa P Omega chapter nga nihatag og snacks, ni Brad Eugene sa Opera Omega chapter nga nagdala og tubig ug baso. Og before ni nato tapuson ang video mga brad ug sis, always remember nga mas maayo na mubuhat ta og maayo kaysa magsigi ta og panaot. Long live and God bless us all.